are watching ISCO Steel Television. नमस्कार, आप देख रहे हैं इसको समाचार और आपके साथ मैं हूं काजल। নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইসকো সমাচার আর আপনাদের সঙ্গে আমি স্বাগতা। খবরের বিস্তারিত অংশে যাওয়ার আগে দেখে নেব নিউজ হেডলাইন্স। गत 19 दिसंबर 2013 को कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट को हॉट ट्रायल के लिए सौंपा गया। গত 17 ডিসেম্বর 2013 আইএসপি সিইও শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি উদ্বোধন করলেন 11 নম্বর কোকোভেন বাই প্রোডাক্ট প্ল্যান্টের। नए कारखाने के 11 नंबर कोकोवेन बैटरी परिसर में आईआरसीटीसी की एक नई शाखा चालू। नया प्लांट अब सिलसिलेवार उत्पादन से जुड़ता जा रहा है। इसके कई विभागों में उत्पादन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद निष्पादन से जुड़ने से पहले इन्हें अर्थात इन विभागों को हॉट ट्रायल से गुजरना पड़ता है। इस हॉट ट्रायल रूपी अग्नि परीक्षा में तब कर निकलने के बाद ही उक्त विभाग की उत्पादन प्रक्रिया को 16 आना सही माना जाता है। गत 19 दिसंबर 2013 को हमारे इस्को स्टील प्लांट बनपुर में बन रहे नए कारखाने के कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट को हॉट ट्रायल के लिए सौंपा गया। इस अवसर पर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री नरेंद्र कोठारी ने स्विच दबाकर इसे हॉट ट्रायल के लिए सौंपा। इस अवसर पर ईडी वर्क श्री आईसी साहू, ईडी एफएनडे श्री सुधीर कुमार, ईडी प्रोजेक्ट श्री आर्यन दास, ईडी एमएम श्री एस के गर्ग तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। सारी प्रतिकूलताओं से लड़ते हुए वर्तमान प्लांट अर्थात पुराने प्लांट के ट्विन हर्थ फर्नेस से तरल इस्पात को लैडल हीटिंग फर्नेस में लाया गया। यहां विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इस तरल इस्पात को अत्याधुनिक कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट में ढाला गया। उल्लेखनीय है कि पुराने प्लांट के ट्विन हर्थ फर्नेस से इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। पूरे देश में यह अपने आप में एक अनुपम प्रयास है जो पहली बार हुआ है। इस सीसीपी में हाई कास्टिंग स्पीड, क्विक नोजल चेंजिंग फैसिलिटी, हाइड्रोलिक मोल्ड ऑसिलेटर, ऑटोमेटिक मोल्ड लेवल कंट्रोलर, रिज्ड डमी बार, ऑटोमेटिक टॉर्च कटिंग मशीन, कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम जैसी विशेषताएं शामिल की गई है। इसमें जुड़ा कास्टर तरल इस्पात को सीधे बिलेट्स में तब्दील किया करेगा। इसके 2x6 ट्रेंड बिलेट्स कास्टर से कोल्ड हेडिंग क्वालिटी, बॉल बियरिंग क्वालिटी, इलेक्ट्रोड क्वालिटी तथा स्प्रिंग क्वालिटी स्टील जैसे उत्पाद तैयार हो सकेंगे। इन उत्पादों का वर्ग 100, 120 तथा 150 मिलीमीटर स्क्वायर बिलेट रहा करेगा। इस हॉट ट्रायल से उत्साहित होकर श्री कोठारी ने आईएसपी समुदाय को इसकी यथाशीघ्र चालू करने की सलाह दी ताकि उच्च स्तरीय उत्पादन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस कार्य से जुड़े अधिकारियों ने बताते हुए कहा, आई एम आर्यन कुमार, डीजीएम बीओएफसीसीपी ऑपरेशन। Yesterday, one of the dreams have come true. Yesterday, we have a hot trial of continuous casting shop as well as LHF. These two shops we had planned for a very, very long time, 6-7 months back, and we have done everything and we have taken heat. This shop is the main supplier of billet to our WRM. We had taken heat, though the converter is not ready. We have taken heat from tin hearth furnace and brought it to converter shop in 2 ladles, and then we have switched over to our own 150 ton ladle, and then we brought it to ladle furnace. In ladle furnace, this was the first heat with liquid steel, and it worked perfectly. Continuously, the ladle was there for almost 7 hours. This is unprecedented, and the running of LHF
was very good, and during that period we were making ready continuous casting shop, which was not has never had any hot trial. Then at 10 o'clock in the evening, in the night, we had brought this ladle to our continuous casting shop on the turret. We opened. Before that we have tested all the equipments. There were some deficiencies, but we were confident that we can make heat. We had taken all safety precautions, all fire hydrants, fire extinguishers were on the place. Area was barricaded. CSF was put. There was taken. CSF help was also taken. People were kept away from the area where liquid steel was running. And when we started at 10:30, we ran at for almost 15 to 20 minutes. We could cast 2 billets, and then we had to stop it. In that way, this hot trial was successful. We have come to know several deficiency of the machine. That was the objective. How much this machine is okay, because until and unless we put it in the test, we cannot have the knowledge of how our machine is going to work. In that way, we were successful, and at somewhere around 10:45, the cast was stopped, and then the rest of the metal was put safely in 5 containers, which was placed at a safe place in a safe distance. In that way, our hot commissioning, our dream came to us, and everybody, we all are very happy, and we have come to know all the defects, and after this trial we are going to rectify all the defects of the machine. Concerted effort of full teamwork, all the technology supplier, all the contractors, Siemens VI, SMS, UBEL, Sriram EPC, SPCL, everybody contributed for last 10 to 15 days like a war, and then only this dream we have realized. मैं मुकुल प्रसाद, DGM प्रोजेक्ट्स और कंटिन्यूस कास्टिंग प्लांट का प्रोजेक्ट मैनेजर। जैसा पता है, हमारे यहाँ 3 कास्टर आ रहा है। बर्नपुर इसको स्टील प्लांट में पहली बार कंटिन्यूस कास्टिंग प्लांट लगाया जा रहा है। तो हम लोग का ये था एम कि कम से कम एक कास्टर जल्दी से जल्दी रेडी कर दिया जाए, और अप स्ट्रीम साइड में जब तक कुछ डिले है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि ट्विन हथ फर्नेस से लिक्विड स्टील लाकर यहाँ पे रीलैडलिंग करके, यदि लैडल फर्नेस में सक्सेसफुली हम लोग आर्किंग कर लें और कंटिन्यूस कास्टिंग प्लांट में यदि हम एक हीट ले लेते हैं, तो ये पता चल जाता है कि हमारा प्लांट पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक टीम स्पिरिट का प्रदर्शन करते हुए, पूरे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, कंटिन्यूस कास्टिंग प्लांट नंबर 1 जो बिलेट कास्टर है, जहां हम लोग 100, 120 और 150 साइज़ का बिलेट्स बनाएंगे, वो हम लोगों ने रेडी कर लिया। टुडे इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, द कंप्लीट टीम, दैट वी कुड टेक फर्स्ट हीट इन कंटिन्यूस कास्टिंग प्लांट। और जैसा हम लोग का प्लान था, उस हिसाब से पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। हमारा बिलेट कास्टर में जो सबसे पहले लिक्विड स्टील टरेट पे आया, देन उसके बाद टंडिश में, देन सारे स्टैंड्स हम लोग ऑटोमेशन मोड पे हम लोग चला के नीचे जो बिलेट कास्ट किए, ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। हालांकि इसके बाद आगे काफ़ी कुछ करना है। अभी सेकंड बिलेट कास्टर रेडी करना है, थर्ड रेडी करना है, और देन हमारा अप स्ट्रीम में BOF को रेडी करना है। बट इससे जो हमारी टीम एक बन गई है ना, और टीम का जो अभी एक इट्स वेरी हाईली मोटिवेटेड टीम, जो कोई भी चैलेंज लेके जल्दी से जल्दी अब आगे बढ़ना है और हम लोग को अपना टारगेट अचीव करना है। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अभी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि CCM 1 हमारा कमीशनिंग स्टेज में आ चुका है, और हम लोग इसका हॉट कमीशनिंग करने जा रहे हैं। इसमें मेन हमारा मकसद ये है कि हम लोग स्टार्ट करें, अच्छी तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसे स्टार्ट भी किए हम लोग आज, और इसमें हम लोग अच्छी तरह हम लोग सक्सेसफुल रहें। फ्यूचर में इसका जो प्रोडक्शन टारगेट रहेगा हमारा 0.8 मिलियन टन पर एनम रहेगा। और हम लोग इसमें जो भी आज की डेट में जो भी आज हमको प्रॉब्लम फेस किए,
आज हम लोग इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करके हम लोग नेक्स्ट हिट लेने के लिए रेडी करेंगे। मैं एम चौधरी, डीजीएम प्रोजेक्ट। आज BOF-CCP में 2 यूनिट कमीशन हुआ है, एक LHF और कंटिन्यूस कास्टिंग 1। ये बिलेट कास्टर है, 6 स्टैंड बिलेट कास्टर है। और दूसरा LHF में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी हैव मेड रिकॉर्ड कि 8 आवर्स, मोर देन 8 आवर्स हीट, पहला हीट LHF में रहा है जो सक्सेसफुली वहाँ से निकाला गया और उसको सक्सेसफुली वी हैव कास्ट। हाँ, मैं रामकृष्णा DGM प्रोजेक्ट्स बोल रहा हूँ BOF-CCP में। यहाँ पहली बार जो है लाइव मेटल 19 दिसंबर को यहाँ पहुँचा है। ये ट्विनर्स से निकल के आई है। ये तो प्रथम एक्सपेरिमेंट है कि ट्विनर्स से लाके कोई स्टील कास्टर में डाल के बिलेट निकालने की कोशिश किया जा रही है। ये हम कास्टर को हॉट कमीशनिंग करने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें ट्विनर फर्नेस में 2 लैडल में हीट स्टील टैप किया गया है, जिसको करीब 2 किलोमीटर दूरी तय करके इधर BOF-CCP में लाया गया। और यहाँ वो दोनों लैडल को उठा के एक लैडल में पोर करने के लिए करीब 1 घंटे का समय लगा हम लोगों को। और इसको ये करीब 150 टन जो मेटल आया था उसमें से 140 टन हम लोग कास्टर के लिए भेजे हैं, जिसको हम लोग करीब 1.5 घंटे के अंदर LHF में भिजवा दिया। और वो भी पूरा लिक्विड कंडीशन में, जिसमें फर्जिंग आसानी से खुल गया और टेम्परेचर लाने में कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। इस तरह हम लोग इसको हॉट कमीशनिंग करने की पहला प्रयत्न में जो फर्स्ट स्टेप होती है उसको सफलतापूर्वक फिनिश किया। मैं AK चौरसिया, AGM इलेक्ट्रिकल BOF-CCP बोल रहा हूँ। यहाँ CCP में 3 कास्टर हैं, जिसमें हम लोग पहला कास्टर को कमीशन किए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में सीमेंस का PLC लगे हुए हैं और ड्राइव्स भी सीमेंस के लगे हुए हैं, जो काफ़ी ऑटोमेटेड है। और हम लोगों ने कास्टर 1 को अभी कमीशन किया है। इसमें फुल्ली ऑटोमेशन चल रहा है। जो पहला हिट कास्ट किया वो ऑटोमेशन में कास्ट किया है। और यहाँ पे जो हमारे ऊपर कास्टर प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ पे जनरली मोस्ट ऑफ ड्राइव्स जो हैं हाइड्रोलिक्स ड्राइव हैं, लेकिन नीचे में हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर लगे हुए हैं जो मैक्सिमम इम्पोर्टेड हैं। और हम लोग आगे अभी और ऑटोमेशन कुछ बाकी है जो कि जल्द ही पूरा कर लेंगे। আইএসপি বার্নপুরের নতুন কারখানা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উৎপাদন শুরু করবে মাত্র কয়েকটা দিন অপেক্ষার অবসানে। আর এর মধ্যেই উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি ইউনিটের। এই জন্যই প্রায় প্রতিদিনই উদ্বোধন হয়ে যাচ্ছে কোনো না কোনো ইউনিটের কোনো না কোনো প্রযুক্তির। গত 17 ডিসেম্বর 2013 আইএসপি সিইও শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি ফলক উন্মোচন করে উদ্বোধন করলেন কমিশনিং হয়ে যাওয়া বাই প্রোডাক্ট প্ল্যান্টের। নারকেল ভেঙে মঙ্গলাচরণ করেন সিইও শ্রী কোঠারি ছাড়াও ইডি ওয়ার্ক শ্রী আইসি সাহু, ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর এন দাস সহ আরও অনেক উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। বাই প্রোডাক্ট প্ল্যান্টটি বিভিন্ন ধরনের এজেন্সিদের দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে। এই প্ল্যান্টটির কিছু নিজস্ব অংশ রয়েছে, যেমন গ্যাস কনডেনসেশন অ্যান্ড টার সেপারেশন ইউনিট, গ্র্যাভেল ফিল্টার ইউনিট, অ্যামোনিয়াম সালফেট প্লান্ট, হাইড্রোজেন সালফাইড রিমুভাল অ্যান্ড সালফার রিকভারি প্ল্যান্ট, ন্যাপথলিন রিকভারি প্ল্যান্ট, সার্ভিস ফ্যাসিলিটিস প্রভৃতি। এই বাই প্রোডাক্ট প্ল্যান্টটি 7 মিটার লম্বা ও 74টি ওভেন সম্বলিত কোক ওভেন 11 নম্বর ব্যাটারির একটি অংশ বিশেষ এবং এটি পরিবেশ বান্ধব। মোটামুটিভাবে 12,840 টন কোলটার, 245 টন অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং 11 টন সালফার উৎপন্ন হয়েছে, যা ক্রেতাসমূহের কাছে পৌঁছে গেছে এখনও পর্যন্ত। এই প্ল্যান্টটির উদ্বোধন করে শ্রী কোঠারি তার সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কাজের সাথে যুক্ত সকল আইএসপি কালেকটিভকে সাধুবাদ জানান এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই ইউনিটটির সঙ্গে অন্যান্য ইউনিটেরও কাজ শেষ করার ওপর জোর দেন। এ বিষয়ে আমাদের জানালেন কাজের সাথে যুক্ত আধিকারিকগণ। জিএম কোকোভেন পিকে বসু বলছি। কোকোভেন ব্যাটারির যে বাই প্রোডাক্ট ইউনিট সেটা অফিসিয়ালি ইনোগরেট হলো। যদিও আমাদের ব্যাটারি কমিশন হয়েছিল 13 ফেব্রুয়ারি, আমাদের বাই প্রোডাক্ট চলছিল, বাই প্রোডাক্ট প্লান্ট। কিন্তু বাই প্রোডাক্টের একটা অংশ যেটা এতদিন চালু ছিল না,
আমাদের মেন প্রোডাক্টস, আমাদের যে বাই প্রোডাক্টে সেটা হচ্ছে টার, ন্যাপথালিন, অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং খুব ইম্পর্টেন্টলি সালফার। যে সালফার আমরা এখানে ফার্স্ট টাইম পসিবলি ইন ইন্ডিয়া, এই যে সালফার রিকভারি ফ্রম কোকোভেন ব্যাটারি ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি দ্য কোয়ালিটি অফ সালফার, এটাকে ক্লেম করা হচ্ছে 99.6% পিওর। এটা তো ট্রিমেন্ডাস মার্কেট ভ্যালু আছে, পার্টিকুলারলি ওষুধ তৈরি করার কাজে এই সালফারটা যোগ্য। আমরা এখন স্টাডি করছি মার্কেট, কমার্শিয়ালি অ্যাসিড বানাবার জন্য এটা ব্যবহার হয়, এটার ব্যবহার আমরা আগে করেছিলাম, কিন্তু সেটা এতটা পিওর ছিল না। এর পিওরিটি দেখে এখন আমাদের মনে হচ্ছে যে এটা আমাদের ওষুধ তৈরি করার কারখানায় এটা ব্যবহার হতে পারে। দেখতে পাচ্ছি আর কি COB 11-এ অলরেডি আমরা এটা 10-এর কাছাকাছি আমরা রিচ করে গেছি, এবং আমাদের যে টার্গেট অ্যামাউন্ট আছে সেটা হয়তো আমরা প্রায় 15 কেজির কাছাকাছি চলে যেতে পারবো। অ্যামোনিয়াম সালফেট যেটা একটা ফার্টিলাইজার হিসেবে ইউজ করা হয়, তো সেটা আমাদের একটা বিরাট গেন। আমাদের ইস্কো কারখানাতে বাই প্রোডাক্ট প্লান্ট এই 11 ব্যাটারিতে পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে গেল, এবং যেটাকে বলে ইন্টিগ্রেটেড কমিশনিং অফ বাই প্রোডাক্ট প্লান্ট। এখানে একটা ব্যাপার বলে নেওয়া দরকার, সেটা হলো যে আমাদের এখানে যে বাই প্রোডাক্ট প্লান্টটা এসেছে 11 ব্যাটারিতে, সেলে এই প্রথম একটা এই ধরনের বাই প্রোডাক্ট প্লান্ট এলো, যেখানেতে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্লান্টটা ডাইরেক্ট গ্যাস এর ভেতর দিয়ে যায় না, এখান থেকে ভেপার থেকে অ্যামোনিয়াটা যায়, সেই অ্যামোনিয়া থেকে আমরা ভেপার থেকে অ্যামোনিয়া রিকভারি করছি, ওখান থেকে আমরা H2S রিকভার করছি, এবং এই H2S এবং অ্যামোনিয়াগুলো অ্যামোনিয়াম সালফেট প্লান্টে এখানে সল্ট তৈরি হচ্ছে, এবং আমাদের ক্লস প্ল্যান্ট যেখান থেকে আমাদের 99% পিওর সালফার প্রস্তুত করা চালু হয়ে গেছে। আমি PK পাল, AGM কোকোভেন অ্যান্ড বাই প্রোডাক্ট প্ল্যান্টের অপারেশনে আমি আছি এখানে। আমাদের এই ইউনিটটা যে বাই প্রোডাক্ট প্ল্যান্ট, এটা হচ্ছে DMT টেকনোলজি, জার্মানির একটা অত্যাধুনিক এবং লেটেস্ট স্টেট অফ দ্য টেকনোলজি আর এখানে দিয়েছে। সেই টেকনোলজি এখানে বাই প্রোডাক্ট তৈরি হয় এখানে ডিফারেন্ট, এবং গ্যাসটাকে প্রসেসিং করা হয়। আর ইন্ডিয়ান কাউন্টার পার্ট আমাদের যে ম্যাকলি ভারত আছে, যে অলরেডি DMTর সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে আমাদের এখানে কনসোর্টিয়াম পার্টনার হিসাবে এরা কাজ করছে। আমাদের এখানে DMT যে টেকনোলজিটা, দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়ার তো বলতে পারি বেস্ট, কারণ এখানে আজ পর্যন্ত এই টেকনোলজি কোথাও আসেনি যেটা নিয়েছে। আমার এখানে যে প্রোডাক্ট বেরোচ্ছে সেটা ফার্স্ট কাজ হচ্ছে, এটা হচ্ছে কোকোভেন গ্যাসটাকে আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ক্লিন করা, যেটাকে এটা আলট্রা পিওর করে এটাকে আমরা ক্লিন করছি। এটা হচ্ছে আমি বলতে পারি এখানে ইন্ডিয়াতে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আমাদের যে টেকনোলজি আমরা এখানে ইউজ করেছি। সেকেন্ড থিং, আমার যে প্রোডাক্ট বেরোচ্ছে এখান থেকে, ফার্স্ট ইজ দ্য টার বেরোচ্ছে, কোল টার যেটা বলি, এটাও খুব মানে পারফেক্টলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আমি বলতে পারি এখানে, যে এত ভালো টার অন্য কোথাও এখন পাওয়া যায় না আমি যতটা শুনেছি আমাদের ভেন্ডারদের কাছ থেকে। এবং ময়েশ্চার কন্টেন্ট সব বিলো ডিজাইন যে আমাদের স্পেসিফিক যে নর্ম আছে তার থেকে অনেক নিচেতেই আমি পাচ্ছি, তার মানে এটা সব অ্যাচিভ করছে। সেকেন্ড থিং, আমার এখান থেকে আরেকটা প্রোডাক্ট বেরোচ্ছে যেটা ওয়ান অফ দ্য যেটা বেস্ট, এবং আমি বলবো যে এটা ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়াতে বেরোচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য এলিমেন্টাল সালফার এবং সালফার, যার পিউরিটি ইজ 99%, এবং এটা অনেক জায়গায় ইউজ হবে এবং পারফেক্টলি একদম কোনো এতে ইম্পিউরিটিস নাই বললেই চলে, 99% আমরা পিউরিটিতে পেয়েছি। সেকেন্ড থিং, আমাদের আরেকটা প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যামোনিয়াম সালফেট, যেটা অলরেডি সেটাও প্রোডাকশন শুরু হয়ে গেছে এবং আমরা ডিজায়ার্ড কোয়ালিটিতে এখন পাচ্ছি। অ্যাট প্রেজেন্ট আমরা ন্যাপথলিন এটা আমরা খুব ট্রেসে পাচ্ছি, কারণ আমাদের যে টেকনোলজি আছে এখানে সেই টেকনোলজিতে প্রাইমারি গ্যাসগুলোরই আমরা গ্যাসের সাথেই এরা ন্যাপথলিনকে অনেকটা নামিয়ে দিচ্ছে অলরেডি, সেই জন্য আমাদের ন্যাপথলিনের যেটুকু ট্রেস হয় সেটা কোল টারের সাথেই চলে যাচ্ছে আমাদের এখানে প্রোডাক্টটা, সেই জন্য বেরোচ্ছে না এবং গ্যাসও ন্যাপথলিন ফ্রি হয়ে যাচ্ছে। তো আলটিমেটলি গ্যাস নাও ইজ ফ্রি ফ্রম ন্যাপথলিন, এনি H2S, অ্যামোনিয়া অ্যান্ড অল দ্য ইম্পিউরিটিস আমি বলতে পারি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর টার তো আগেই রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের এখানে অলরেডি আমরা এটা ইনগোরেট করিয়েছি, আমাদের সিও সাহেব ইনগোরেট করে গেছেন এখানে, এবং অল দ্য ইডিস দে আর অলসো প্রেজেন্ট হিয়ার। এবং এই টেকনোলজিতে আমি যেটা বলতে চাইছি, আমাদের এখানে বিশেষ কিছু টেকনোলজি দেওয়া হয়েছে যে টেকনোলজিগুলো ইন্ডিয়াতে কোথাও নাই, যেমন গ্রাভেল ফিল্টার, এটা হচ্ছে ক্লিন কোল ওয়াটার আমরা বলি, যেটা কোল ওয়াটার, সেই কোল ওয়াটারটা আমরা নিয়ে এখান থেকে আমরা ক্লিন করি গ্রাভেল ফিল্টার এবং তারপরে আমরা কম্বাইন্ড স্ট্রিপারে পাঠাই।
আর আমাদের এখানে কম্বাইন স্ট্রিপার ডিএসিডিফায়ার দুটো ইউনিট আছে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিটস। অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ দ্য এখানে যে স্ট্রিপিং হয়, এই স্ট্রিপিংও খুবই আলট্রা পিওর ফর্মে হয় এবং খুব ফাইনেস্ট স্ট্রিপিং করে, যার জন্য কি আমরা দেখতে পাই যে এখানে অ্যামোনিয়া, যেটা আমরা ওয়াটার থেকে যে আমরা অ্যামোনিয়াটা রিমুভ করি এফ্লুয়েন্ট থেকে, সেই অ্যামোনিয়াটা ইভেন আমরা 25 মিলিগ্রাম অবধি নিয়ে চলে গেছিলাম আউটলেটে, যেটা আমাদের 450 নর্ম। তো বুঝতে পারছেন কত মানে হাই পিউরিটিতে আমরা এটা রিফাইন করার স্কোপ পাই। मेरा नाम बेता गणेश है, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, और मैं प्रोजेक्ट का काम भी देखता है। ये मैं शुरू से बाई प्रोडक्ट प्लांट देख रहे हैं, वो सब ऑल यूनिट्स सक्सेसफुली कमीशन किया था। अभी हम लोग सब SOPs एंड SMP फॉलो करता है वो प्लांट को सेफली ऑपरेट करने के लिए, और ऑल यूनिट्स आर सक्सेसफुली कमीशन। और पहले बार हम लोग इधर सल्फर निकल रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन सेल एंड इंडिया आल्सो। और द प्योरिटी ऑफ सल्फर का प्योरिटी बहुत अच्छा है। और हम लोग इधर फर्स्ट टाइम RO प्लांट और सॉफ्ट वाटर प्लांट भी कमीशन किया है। विवेक कुमार, सीनियर डिजाइन इंजीनियर, मैकॉन लिमिटेड। ये मॉडर्न कोक ओवन कॉम्प्लेक्स की सीरीज़ में ये पहला प्लांट है जो ऑलरेडी कमीशन हो गया है। DMT जर्मनी, मैकेनिक भारत और कंसल्टेंट मैकॉन के कोलैबोरेशन से ये सेल ISP में ये प्लांट बना है। ये प्लांट का कैपेसिटी 0.88 मिलियन मेट्रिक टन कोक प्रोडक्शन एंड 46,000 मीटर क्यूब पर आवर गैस प्रोडक्शन है। ये पार्ट ऑफ द गैस कोक ओवन में यूज़ होगा एंड अराउंड 60% गैस मिल्स, सेंटर प्लांट, पावर प्लांट में यूज़ होगा। सल्फर प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेट 240 kg पर आवर, लगभग 3 टन पर डे है, और 45 टन पर डे अमोनियम सल्फेट का प्रोडक्शन है। ये कन्वेंशनल प्लांट के कंपैरिजन में बहुत सारे बेनिफिट हैं यहाँ पे। नेफ्थलीन आउटलेट इन गैस, जो कि पुराने प्लांट में 150 মিলিগ্রাম पर मीटर क्यूब रहता था। বাপি মণ্ডল, ব্যাগনানি ভারত থেকে বলছি। আমাদের প্লান্ট কমিশনিং হয়েছিল 14 ফেব্রুয়ারি 2013 থেকে। তো আমরা আমাদের টেকনোলজি প্রোভাইডার হচ্ছে DMT, এবং আমরা টোটাল প্লান্ট প্রপারলি এক্সিকিউশন করেছি উইথ গাইডেন্স উইথ DMT অ্যান্ড উইথ সেফটি নর্মস নিয়ে। তো আমাদের প্লান্ট টোটাল ইউনিট সাকসেসফুলি রান হয়েছে। আমরা টার প্রোডাকশন শুরু করেছিলাম প্রায় 14 ফেব্রুয়ারি থেকে টার প্রোডাকশন শুরু হয়েছিল। এখন আমাদের নিয়ার অ্যাবাউট 350 টন অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রোডাকশন হয়েছে, 12 টন সালফার প্রোডাকশন হয়েছে, এবং সালফারের পিউরিটি 99.9% আছে, এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট ইজ অলসো গুড কোয়ালিটি। আর আমাদের টোটাল ইউনিট কমিশনিং হওয়ার পরে ভালো কন্ডিশনে চলছে। जब कोई अनुकूल बयार बहती है तो रेत भी खेत बन जाते हैं और उसमें भी फसल लहलहाने लगती है। आधुनिकीकरण से जुड़ी बयार एक ऐसी बयार है जिससे हर दिशा में संभावना व विकास के रास्ते खुल रहे हैं, चाहे वह छोटी राह हो या बड़ी। छोटे बड़े सभी कदमों पर आधुनिकीकरण के माध्यम से परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और बात जब श्रमिक हित से जुड़ी हो तब तो इसका कहना ही क्या। गत 16 दिसंबर को हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री नरेंद्र कोठारी ने 11 नंबर कोक ओवन बैटरी परिसर में IRCTC द्वारा संचालित होने वाले एक कैंटीन का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं और सौंदर्य से युक्त यह कैंटीन अपने यहां आने वाले कस्टमर्स को सुखद अनुभूति से सराबोर कर देती है। इस अवसर पर अपने उद्गार में श्री कोठारी ने कहा कि कर्मियों को कारखाने के भीतर एक हेल्थी जीवन स्तर देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का यह एक अभिन्न अंग है। जनवरी 2012 में IRCTC तथा ISP प्रबंधन के बीच हुए MOU समझौते के तहत इसे चालू किया गया है। अब यहाँ गरम गरम सुस्वादु व्यंजन उपलब्ध हो सकेंगे। इसके बाद नज़दीक भविष्य में ही कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, बेस मिक्स प्लांट तथा ब्लास्ट फर्नेस नंबर 5 परिसर में ऐसी ही 3 और कैंटीन चालू करने की मंशा प्रबंधन की है।
IRCTC प्रतिदिन लगभग 17 लाख रेल मुसाफिरों को 10 लाख मील प्रतिदिन उपलब्ध कराती है। 2010 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के समय भी इस संस्था ने पूरी सफलता के साथ अपना धर्म निभाया है। सेल्फ सर्विस सिस्टम के आधार पर चलने वाले इस कैंटीन में प्रतिदिन लगभग 200 लोगों को भोजन उपलब्ध हो सकेगा तथा आमिष और निरामिष दोनों प्रकार के भोजन यहां उपलब्ध रहेंगे। এই আমাদের COB 11 ফেব্রুয়ারির 13 তারিখ কমিশন হয়েছিল, চার্জ করেছিলাম ফার্স্ট। ঠিকমতো দেখতে গেলে দেখা যায় যে এই যে ক্যান্টিনের ফ্যাসিলিটিটা কিন্তু আমরা সেই দিন থেকে পেয়েছিলাম এবং সেই দিন কিন্তু আমাদের এরা ভীষণভাবে সার্ভ করেছিল, কারণ রাউন্ড দ্য ক্লক আমাদের লোক এখানে ছিল, তারা টায়ার্ড ছিল, ওখানে তার সব রকম খাবার দাবারের যতটা সম্ভব এরা সাপ্লাই করেছিল। তারপরে এটা চলছিল, কিন্তু এটার উপরে অনেক কাজ হলো, ভারী সুন্দর হলো। আপনারা দেখে থাকবেন এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খাবার কোয়ালিটি ভারী খুবই সুন্দর। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি আমি যেটা দেখলাম যে প্রাইস লিস্টটা, তো প্রাইস লিস্টটা মনে হলো রিজনেবল আছে। মানে আমার যারা ওয়ার্ক মেনলি যেটা ক্যান্টিনটাকে ব্যবহার করবে, আমাদের যারা ওয়ার্কার্স আছে ওরা প্রোভাইড করতে পারবে। এই যে প্রাইস লিস্টে যেটা দেখলাম, এই ব্যাপারটা আমি একটু ওরিড ছিলাম, হয়তো ক্যান্টিন হবে কিন্তু লোকেরা সেটা পারবে তো ওই করতে। এখন প্রাইস লিস্ট দেখে মনে হচ্ছে ইট ইজ উইদিন দেয়ার রিচ। আমি সৌমিত্র ঘোষ, DGM কোকোভেন। আমি কোকোভেনের কোল হ্যান্ডলিং প্লান্ট এবং বাই প্রোডাক্ট প্লান্টের দেখাশোনা করি। আমাদের কোকোভেন কমপ্লেক্সে IRCTC দ্বারা পরিচালিত এই একটি ক্যান্টিন চালু হলো এবং এই ক্যান্টিনটা চালু হওয়ার পরে আমাদের কোকোভেনের ছেলেদের এবং এই অঞ্চলে যারা যারা কাজ করে, শুধু কোকোভেনের কোম্পানির লোক নয়, বাইরেরও যত লোকজন কাজ করে প্রত্যেকেরই এখানেতে খুব সুবিধা হবে। এবং আগে আমাদের সিন্টার প্ল্যান্টের কাছে যেতে হতো, এখান থেকে ছেলেরা মাঝে মাঝে কাজ করতে করতে যেত এবং এটা যেহেতু সিন্টার প্ল্যান্টটা একটু দূরে বলে অসুবিধে হতো। এবং এই IRCTC ক্যান্টিনটা হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের এখানে ছেলেদের খুব সুবিধা হচ্ছে এবং শিফটের মধ্যে কাজ করতে করতে তারা এখানে এসে এবং নানান ধরনের খাওয়া দাওয়া পাচ্ছে। এবং IRCTC ক্যান্টিন আপনারা জানেন যে একটি অতি উচ্চমানের ক্যান্টিন, যেখানে খুব মানে হাইজিনের ব্যাপারটা দেখাশোনা করা হয়, কোয়ালিটি অফ ফুডের ব্যাপারটা দেখা থাকে এবং জিনিসপত্র রিজনেবলি প্রাইসড। এবং তাতে আজকে যে একটা কাজ করে কাজের জায়গায় যে খেতে পাওয়ার যে ব্যাপারটা হয়ে গেছে আর কি, এটা থাকার জন্য আমাদের এখন খুব সুবিধে হয়েছে। এবং আমরা এটা পাওয়ার জন্য আমরা বলবো যে ইসকো কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এবং আমি চাই আজকের মতো এখানে শেষ করতে হবে। শেষ করবার আগে আরো একবার চোখ রাখবো বিশেষ বিশেষ খবরে। गत 19 दिसंबर 2013 को कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट को हॉट ट्रायल के लिए सौंपा गया। গত 17 ডিসেম্বর 2013 ISP CEO শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি উদ্বোধন করলেন 11 নম্বর কোকোভেন বাই প্রোডাক্ট প্ল্যান্টের। नए कारखाने के 11 नंबर कोकोवेन बैटरी परिसर में IRCTC की एक नई शाखा चालू। প্রতিদিন একই সময় একই চ্যানেলে দেখুন ইসকো সমাচার, দেখতে থাকুন ISTVO। নমস্কার। नमस्कार।